Malabo na mata, malabo na mata. Hindi na makita ignition. 10. Simula na oras. Next fire. Ano? RT pilot. Ready, set, go! O, teka! Op! Yeah. Sabi ko, dinaya ni Don 5 seconds! 5, 4, 3. Ayan na, look. Tinanggal ang fuel. Okay, 15 seconds. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Nako mo! Gulong na naman. May oras pa. Look. Hindi ata gumulong sa hindi. DNF did not fly. Hindi gumulong? Masyado na paaga yung retract mo eh. Puta na, ubusan tuloy ang propeller. Ubus. 11-8 ang flop. 11-8. Bakit? Ito magilid kasi siya. Sa gilid. Kuha ka ng wire. Dapat di na muna retract. Ayan, ang propeller. Next event. Next event. Ha? Next flyer. Meron. Gusto mo 11-8? 11-8. Guard!